केले की शेतकऱ्यांक कोणी कितकी मदत केल्या आणि करता। हांव जेन्ना पेडणेच्या गोंयांत जेन्ना देंवलो म्हाका दिसलें की पेडण्या हांगा शेतीमय प्रदेश आसा आनी त्या प्रदेशाक जर शेतकऱ्याक हांवें मदतीचो हात दिलो जाल्यार ते स्वता हांगा फुडें घेवन वचूंक शकता। सो सुरवात ही हांवें नांगरणी, बियाणां आनी सारें दिवन केली आनी म्हाका दिसता की बाकीचे आजू बाजूक म्हाजे जे माजी आमदार आशिल्ले तांकां हें पळोवन चुकलें की हो कितें तरी वेगळें करता आनी तेणी आपलो प्रोग्राम चालू दवरलो, कोणी नांगरणीचो, कोणी सारें दिवपाचें। पण ताजें श्रेय दिसता की पेडणे सेवा ट्रस्ट जो आसा ताका वयता की ताणें तांच्या भितर एक जागृकता हाडली की बाबा कोण तरी शेतकऱ्यांक मदत करता त्या खातीर आमीय करची आनी त्या खातीर सगळ्या आमच्या पेडणेच्या शेतकरी बांधवांक ही मदत जाली आनी हाज्यान व्हडलें कार्य आनी काय आसूंक शकना आनी ती मदत अशीच आमच्या पेडणे सेवा ट्रस्टा तर्फे चालूच उरतली। शिक्षणाच्या मळार जर आमी घेतले जाल्यार जे बरेच गरजू विद्यार्थी आसा जे प्राथमीक मराठी शाळेंत शिकता की तांकां इवन तांचो ड्रेस किंवा तांचे बॅग घेवपाची तांचे कडेन हें नासता, त्या भुरग्यांक हांवें थारायलें की तांकां मदत करची आनी ते जवळ जवळ आमी 80 ते 90% स्कुलांनी ते दिल्ले आसा। थोडी बाकी आसा तांकां दिवपाचो हात आमचो आसतलो। गावस्करान सांगिल्ल्या प्रमाणे आमची जी शेती आसा ती जंगली जनावरां पासून ताका प्रोटेक्शन करपाची गरज आसा आनी त्या खातीर म्हाका दिसता की तुमी ते एक रिप्रेजेंटेशन एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट डिपार्टमेंटा खातीर जर तुमचो प्रपोजल आहा तो प्रपोजल तुमी सयो मारून जर म्हाजे कडेन दिवचें, हांव फॉरेस्ट ऑफिसरां कडेन ती मिटींग दवरता, तुमी तातूंत सहभागी जावचे आनी फुडें ताका कशें घेवन वचूंक शकता हें आमी पळोवचें। त्याच बरोबर लास्ट टायम जेन्ना हांव ताजे कडेन आयिल्लो तो म्हणूंक लागलो की केळीची लागवडा बद्दल इतकी हांगा लागवड जाता की आमी फक्त मळटेची केळी म्हणटा, पण हांगा अशी जाता म्हणून म्हाका खबर नाशिल्ली। पण ते आजून आनी मोठ्या प्रमाणात करपाचें तुमी फुडाकार घेवचो आनी जी मदत पेडणे सेवा ट्रस्टा तर्फे लागता ती तुमी हें करपाक हांव तुमच्या बरोबर आसतलो। बाकी गजालींचेर हांव जास्त उलयना, पार्टीचेरूय जास्त उलयना। पेडणे सेवा ट्रस्टा तर्फे हें काम म्हाजें फुडें अशेंच चालू आसतलें। मेन मुद्दो म्हाजो आसा की 40 वर्सां ही जनसेवा हांवें केल्या एक सरकारी अधिकारी म्हणून। आज हांव जमनीर येवन तुमच्या मुखार आसा। तुमकां दिसतलें येदो व्हडलो ऑफिसर हो सकयल हांचे बरोबर मिक्स कशें जावं, ना, हांव सदांच तुमच्या खातीर एवेलेबल आसतलो। म्हणून जेन्ना हांव थंय गेलां आनी जें हांवें कितें ठरयलां दिवपाचें आनी करपाचें तें हांवें सदांच म्हाका दिसता ज्या दिसा आयलो त्याच दिसा हांवें म्हटलें हें जातलें आनी म्हाका दिसता हें सारें पडल्यार गेले 7 काय 8 दीस हांगा आसा आनी फक्त आमची टायमींग न जुळ्ळ्या मुळे हाचें जें वितरण जें आसा बियाणां आनी साऱ्याचें तें मातशें लेट जालें। पण ही सुरवात आसा आनी तुमचो साथ असोच लागचो आमकां। हाज्या मुखार आमी खुबश्यो गजाली शेतकऱ्या खातीर करूंक शकता, अन्य जें कितें हें केळीची लागवड आसा ताच्या खातीर करूंक शकता। सो तुमी आमकां ती दिशा दाखोवची आनी त्या प्रमाणे तुमच्या वाठाराची प्रगती करून घेवची अशें म्हाका दिसता आनी इतकें सांगून हांव तुमकां देव बरें म्हणटा। एक गोष्ट उरली ती परत एकदा रिपीट करता आणि कार्यक्रम सोपवूया। सरान जेन्ना इंजिनियरिंग सेक्टरान तुम्ही कितकीशी वर्सां शेती करतात? हां हां पूण असो प्रकार पयलीं पळयल्लो तूं? असलो प्रकार पळयल्लो अशें म्हणजे कोण बियाणे दिल्ले, सारा दिला? हां काय सांगामसो दिसता तुका? काय सांगामसो दिसता? काय नाही बघा प्रकल्प बघा तुमचा अशी घर कोणी हाडून करून आमकां ते घर मारिता
नमस्कार. आयज आमच्या गावात उत्तम पार्सेकर सर येयला. आमच्या गावात आयज पर्यंत कोणी सारे आणि खत बियाणे असे कोणी दिवंक नासलेले. ते आज त्यांच्यानी आज शेतकऱ्यांची एक सोय म्हणून ना सारे आणि बियाणे दिलेले असा. त्यांना त्यांना आम्ही धन्यवाद म्हणता. पावसही दिला तुमका. हा भाषण करताना पाऊसही बी येईल, सगळे वांगडा दिला. त्यांना आम्ही निवडून हाडटले हे 2 शब्द सांगान मागीर पुरे कर. येस ओके. पहिले आसतले की शेतकऱ्यांक कोणी कितकी मदत केल्या आनी करता. हांव जेन्ना पेडणेच्या भोंयेर जेन्ना देंवलो तेन्ना दिसलें की पेडण्या हांगा शेतीमय प्रदेश आसा आनी त्या प्रदेशाक जर शेतकऱ्याक हांवें मदतीचो हात दिलो जाल्यार ते स्वता हांगा फुडें घेवन वचूंक शकता. सो सुरवात ही हांवें नांगरणी, बियाणां आनी सारें दिवन केली. आनी म्हाका दिसता की बाकीचे आजूबाजूक माझे आमदार आशिल्ले तांकां हें कळून चुकलें की हो कितें तरी वेगळें करता आनी तेणी आपलो प्रोग्राम चालू दवरलो, कोणी नांगरणीचो, कोणी सारें दिवपाचें. पण ताजें श्रेय दिसता की पेडणे सेवा ट्रस्ट जो आसा ताका वयता की ताणें तांच्या भितर एक जागृताय हाडली की बाबा कोण तरी शेतकऱ्यांक मदत करता त्या खातीर आमी करची आनी त्या खातीर सगळ्या आमच्या पेडणेच्या शेतकरी बांधवांक ही मदत जाली आनी हाज्यान व्हडलें कार्य आनी काय आसूंक शकना आनी ती मदत अशीच आमचे पेडणे सेवा ट्रस्टा तर्फे चालूच उरतली. शिक्षणाच्या मळार जर आमी घेतले जाल्यार जे बरेच गरजू विद्यार्थी आसा जे प्राथमीक मराठी शाळेंत शिकतात की तांकां इवन तांचो ड्रेस किंवा तांचे बॅग घेवपाची तांचे कडेन हें नासता. त्या भुरग्यांक हांवें थारायलें की तांकां मदत करची आनी ते जवळ जवळ आमी 80 ते 90% स्कुलांनी ते दिल्ले आसा. थोडी बाकी आसा तांकां दिवपाचो हात आमचो आसा. गावस्करान सांगिल्ल्या प्रमाणे आमची जी शेती आसा ती जंगली जनावरां पासून ताका प्रोटेक्शन करपाची गरज आसा आनी त्या खातीर म्हाका दिसता की तुमी ते एक रिप्रेझेंटेशन एग्रीकल्चर ऑर फॉरेस्ट डिपार्टमेंटा खातीर जर तुमचो प्रपोजल आहा तो प्रपोजल तुमी सयो मारून ते म्हाजे कडेन दिवचे. हांव फॉरेस्ट ऑफिसरां कडेन ती मिटींग दवरता, तुमी तातूंत सहभागी जावचे आनी फुडें ताका कशें घेवन वचूंक शकता हें आमी पळोवचें. त्याच बरोबर लास्ट टायम जेन्ना हांव ताजे कडेन आयिल्लो तो म्हणूंक लागलो की केळीची लागवडा बद्दल इतकी हांगा लागवड जाता की आमी फक्त मळटेची केळी म्हणटा, पण हांगा अशी जाता म्हणून म्हाका खबर नाशिल्ली. पण ते आजून आनी मोठ्या प्रमाणात करपाचें तुमी फुडाकार घेवचो आनी जी मदत पेडणे सेवा ट्रस्टा तर्फे लागता ती तुमी हें करपाक हांव तुमच्या बरोबर आसतलो. बाकी गजालींचेर हांव जास्त उलयना, पार्टीचेरूय जास्त उलयना. पेडणे सेवा ट्रस्टा तर्फे हें काम म्हाजें फुडें अशेंच चालू आसतलें. मेन मुद्दो म्हाजो आसा की 40 वर्सां ही जनसेवा हांवें केल्या एक सरकारी अधिकारी म्हणून. आज हांव जमनीर येवन तुमच्या मुखार आसा. तुमकां दिसतलें येदो व्हडलो ऑफिसर हो सकयल हांचे बरोबर मिक्स कशें जावप ना. हांव सदांच तुमच्या खातीर अवेलेबल आसतलो. म्हणून जेन्ना हांव थंय गेला आनी जें हांवें कितें ठरयलां दिवपाचें आनी करपाचें तें हांवें सदांच म्हाका दिसता ज्या दिसा आयलो त्याच दिसा हांवें म्हटलें हें जातलें आनी म्हाका दिसता हें सारें पडल्यार गेले 7 काय 8 दीस हांगा आसा. आनी फक्त आमची टायमींग न जुळ्ळ्या मुळे हाचें जें वितरण जें आसा बियाणां आनी साऱ्याचें तें मातशें लेट जालें. पण ही सुरवात आसा आनी तुमचो साथ असोच लागचो आमकां. हाज्या मुखार आमी खुबश्यो गजाली शेतकऱ्या खातीर करूंक शकता. अन्य जें कितें हें केळीची लागवड आसा ताच्या खातीर करूंक शकता. सो तुमी आमकां ती दिशा दाखोवची आनी त्या प्रमाणे तुमच्या वाठाराची प्रगती करून घेवची अशें म्हाका दिसता. आनी इतकें सांगून हांव तुमकां देव बरें. एक गोष्ट उरली ती एकदा परत एकदा रिपीट करता आणि कार्यक्रम सोपवूया.
सरान जेन्ना इंजिनियरींग सेक्टरान गेल्लो जो इलेक्शनाक रोवतलो तो खत वाडटा, नांगरणी करता आनी दुसरें म्हणजे बियाणांय वाडटा. तो आयज मेरेन म्हाका दिसता इब्राहिमपुरान पयलेच फावट हेंच्यांनी जो बियाणां आनी खत वाडपी हे उत्तम पार्सेकर पयली पावले आसताले. जायते दिग्गज मोठे नेते जावन गेले. तेंच्यांनी ह्या भितरूच तातूंतलो फक्त आश्वासन दिलां, पूण इब्राहिमपुरा येवन कोणी दिल्ला ना. पण त्या काम केल्लें आसा उत्तम पार्सेकरांनी. सगळ्यांत पयलीं तेंचो अभिनंदन करता. कित्याक तर आमच्या घरपोच तेंच्यांनी जो खत आनी जो बियाणं आहा तो घरपोच केल्लो आहा. त्या खरोखरच तुमच्या तर्फे आणि संबंध माझ्या शेतकरी बंधू तर्फे तुमचा खरंच एक मनापासून स्वागत करता. सांगचा म्हटल्यार आतां आमी काय त्या खंयच्या हेचेर तुमकां सगळ्यांक खबर आहा की आमी भाजपचे फाटलीं 25 वर्सां आमी भाजपाक काम करता. आणि तेंच्यांनी पयलींच सांगलां की जर आपणाक भाजपाची तिकीट जर मेळ्ळी तरच आपण रोवतला, नाल्यार आपण अन्यथा आपण इलेक्शनाक रोवचंय ना. म्हणून आमी तेंकाय म्हणजे तेंचें समर्थन केलां तेंच्या विचारांचा आणि तेंकां आपयलें. आणि ह्या जो वांटप आसा तो तुमी बिंदास आमच्या तर्फे तुमी करूं शकता. आणि तुमकां असो कोणचो फोर्स ना. तुम्ही त्यांचं कार्य बघा की पुढे जी आता अजून एक 7-8 महिने आहात निवडणुकी त्यांचं कार्य बघा आणि तुम्ही त्यांचं काम करा. आम्ही तुमकां प्रत्यक्ष असो कोणाक असो फोर्स कोणाक नसतलो की तुम्ही इलेक्शनाक हेंकां मतां घाला आणि आता तुम्ही सारा व्हरा आणि ह्या व्हरा तसलो कांयच येना. पण तेंच्यांनी सरळ सांगला की जर भाजप पक्षान जर आपल्याला तिकीट दिली तरच आपण इलेक्शनाक रोवतला, अन्यथा आपण दुसऱ्या एका खंयच्यार वचूय ना. म्हणून तो कोणाक असो गैरसमज करचो न्हू की आता सध्या ह्या चल्ला आणि आम्ही खंय तरी कोणच्या तरी सगळ्या नेत्यांचो दबाव येता की तूं तेंच्या व्यासपिठार चडाप न्हू, व्यासपिठार चडाप न्हू. हेंचा कोणाच्या बापायचा देणा ना. आमी तुमकां सगळ्यांक तेच सांगता. कोणी जर विचारला तर सांगा सरळ की तुमच्या बापायचा देणा ना. देणा केन्ना लागतो जर आमचे सगळे जर गरजो त्या लोकांनी भागयले तर त्यांच्या खंय तरी आमी दबाव सकयल किंवा त्यांच्या उतराचा पालन करपाक आमकां गरज आसा. नाल्यार आमकां कोणाक घेवपाची गरज ना. आणि कोणाकडला जर असा मेळटा माझ्या गरीब शेतकऱ्यांक जर असा हे मेळटा भात मेळूं किंवा तुमकां सारा मेळूं किंवा त्यांची नागरणी मेळूं अवश्य तेंच्यांनी घेवची. आणि कोणतोच दबाव कोणत्या दबाव खाली कोणीच रावचा न्हू. म्हाका सरळ सांगला तुमकां की तुमकां जर त्यांचं कार्य पसंत पडला तर भविष्यात तुम्ही त्यांच्या बरोबर राहा, अन्यथा तुम्ही दुसरो पक्ष किंवा दुसरो बाजू घेऊ शकता. म्हाका आणि एक सांगायची दिसता की तेंच्यांनी जे दीस पयली फावट आमकां येवन मेळ्ळे तेच दीस तेंच्यांनी सांगला डन. म्हणजे आम्ही थोडेसे त्यांच्याकडे प्रस्ताव केले. आता आमचे लोक सांगायचं म्हणजे आमचे लोक सगळे शेतां करणारे. एकय शेत खंय तर पडींग घातला. आयज शेतां पडींग कित्याक जाली तर रानची जनावरां चड जाली आणि आमचे प्रत्येक जाण कुंपण घालू शकना. तर सरकारी आमी तेंचे कडेन तो एक प्रस्ताव दवरला की जर आमकां मळ्याक आमच्या जर कुंपण दिला तर आमची बऱ्या पैकी शेती म्हणजे जी आसा ती सगळे लोक करतले. आणि दुसरे जे बांद आसत जावं जे व्हळ आहा ते जर साफ जाले नाले बिले जाल्यार लोक आमची शेतां करतले, 100% शेतां करतले. तर तेंच्यांनी तो एक आश्वासन दिला की भविष्यात आपण ते तुमकां करून दिता. जर अशी जर आश्वासनां जर जो मनीस येता आणि तो आश्वासनां येत्या काही काळा भितर पुरी करता जाल्यार अवश्य तुमी तेंका पाठिंबो दिवचो अशी तुमच्याकडे मी एक आशा व्यक्त करता. आणि म्हाका सांगपाक आनीक बरा दिसता की तुम्ही एका उतरार तुम्ही सांगल्या बरोबर येयल्यात आणि त्यांच्या समर्थनाक किंवा त्यांच्या ह्याच्या टायमार तुम्ही येयल्यात आणि त्यांना समर्थन दिल्यात ह्या मिटिंगेक. त्या बद्दल तुमचे धन्यवाद म्हणटा आणि माझी 2 उतरां सोडून. आता एक काम करा लेडीज करा आता हय व्हरानी कुटवाळा पावले आणि आयज आमी इब्राहिमपुरान पावले. जी व्यक्ती आयज खत वांटप करता तेची थोडक्यात ओळख
शिंदेचं नाव आहे आमच्या